याडे याडे तो को कोला चश्मा पिंदी के आइछ देखा जाउनी कि तते साथे हां देखि आपन को मुंडिया मार साथे हां 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 उड़ीते साथे हां साथे मते सब बड़े बड़े कोला कोला नाली नाली देखा छी कोला देखा जीवनी कोला चश्मा पिंदी के आइछ आ कोन देखा दिला तते ओहो साथे स्टाइल मेंटेन करछ साथे हां साथे ठीक है लुक हैं एथि को किते लुक सॉरी टू से बेबी कोई सब नहीं हो साथे आ बुली बुली के टिके समस्त को प्रणाम करे हेलो नानी को हट्टू को नारे बाड़ी खेत घर को हां साथे हां साथे हम को ऊपर बसियो एई पटे बस देखा जाउनी ना साथे बसियो हमरा सिया सियती सिया साथे सीए माने किए साथ को बुझी पर नाती म नाय पटे मूर्ख लोक म पर बरा साथे ए काई एठी तो बरा छ किछ देखा जाउनी ना म साथे से पर न हो कोई ना देखि कहा म स्वामी स्वामी हां साथे देखे कोठी अछनी देखे साथे हां साथ को कोडी देखा जाउ नाती अटे खोजिले सिना पाइबु साथ म राति रे कुडिया को आजीबी कहिला म आगे आगे जाउ छ अपन पछ पछ आसु अच्छा अच्छा नंबर 2 नंबर सब मार्केट खोज खोज आसली कि ताको पाइलिनी आ देखे भलरे कोठी अछती तू जानिले तो स्वामी कोठी अछि खोजे साथ से आगो घर आड़ चली जाइसुती सैया हितबो घरे मद बिजी पड़ी थबो कुआ जिवो हां साथ ताल देखुची हां देख देख मोरे ई साइजा होली जाइथिली ई सैया हां साथे ई सैया कोन होली साले ताला बो हां से कथा कहू न आगे आस्तिला बोल को ताला नाही हां हां कोन ला देख ताला बा साथे के ताला भागी घर भीतर पसी छी ए के पसी गला तो घर भीतर देख 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 साथे हां साले डाकिबी डाकिबो डाकिले देना खोलियो न खोलियो तापर देखियो तो आगे डाक हे की मो घर भीतर की अच्छा कबाटा खोल मो घर भीतर की अच्छा कबाटा खोल मो घर भीतर ये से अच्छा है कबाटा
କରିବା କହ ତୁ ଏବେ ତୋ ଘର ତୋ କବାଟ ତୋ ତାଲା ପକେଇଛୁ କଣ କରିବା ଏବେ କହ ସାତେ ହଁ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ଦେ ସାତେ ମୁଁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ନୂଆ କବାଟ କୋଉଠି ଲଗେଇବି ଏତେ ଧରମ ଭାଇ କରିଛୁ ଦେଇଦେବିନି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସାତେ ଆପଣଙ୍କର ଦି ଟଙ୍କିଆ ମୁଣ୍ଡକେ ତ ବୁଦ୍ଧି କହିଲ ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଭାଙ୍ଗି ଦେ ହେଠି ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି କବାଟ ଖୋଲ ମୋ ଘର ଭିତରେ କିଏ ଅଛି କବାଟ ଖୋଲ ଖୋଲିବନି ତ ହଉ ତାହେଲେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଉ ଭାଙ୍ଗେ ଭାଙ୍ଗେ ନମସ୍କାର ତାଙ୍କର କଣ ଆସ୍କା ଫାଟି ପକେଇ ଦେଇଛ ବୋଧେ ଟିକେ ଆମ ଘରେ ଚତୁର୍ମାସିଆ କୁକୁର ଯୋଉଟା ପଶିଗଲା ଇଏ ପକଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ତାକୁ ବାଧିଲେ ତୁ କି ଶିଖିଛ କିରେ ତମେ ଶାନ୍ତେ ତମେ ବି କୁଆଡେ ଶୋଇପାଇଲ ନାଇଁ ଅଛି ଶାନ୍ତେ ମୋ ଘରେ ବୋଧେ କୁକୁରଟେ ଗୋଟେ ପଶିଗଲା ଯେ ମୋ ଏରିଆ ଫଟେଇ ଦେଇକି କୁଆଡେ ଗଲା ହାରି ମୁଁ ପାଉନି ସାଉଣ୍ଡ ଖୋଜିଲେ ପାଇବୁ ଏଇଠି ସବୁ ନାଚୁଆ ଯିବ ଅମୁଳି ଧରିକି ଖୋଜେ ପାଇଲେ କଷ ନାଇଁ ରେ ଶାନ୍ତେ କଣ ସେ କୁକୁର ନୁହଁ ଆଉ କଣ ଦେବ ସେ କିଏ କେଜାଣି ଖାଲି ଭାସୁଛି ଭାସୁଛି ଶାନ୍ତେ ସେ ବୋଧେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ହେଇଛି ଆରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି ରେ ଦେଖ ଛତୁଆଟା ନେଇ ଯାଇଥିଲି ସକାଳେ ଆଚ୍ଛା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ ବୋଲି ଦେଖ କେତେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ଆସିବ ଦିଦି କଣ ଅଣ୍ଡା ଦବ କାଇଁ ତମର କଣ ହେଇଥିଲା କି ନାଇଁ ମୋର କଣ ହେଇଛି ତମେ କଣ ତମ ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ ବୋଧେ ମୋ ନା କାହିଁ ରଖିବ ଦିଦି ତମର ଟିକେ ଟେକୁନ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ଆରେ ବାଡ଼ିକା ତୋ ଘରକୁ ମା ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ମତେ ଦେଖିବାକୁ କହୁଛୁ ଶାନ୍ତେ ଶୋଇପଇଲ ଫେର ଶାନ୍ତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଟିକେ ଟେକିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି ସେ ମତେ କଣ ବାରିଖିଆ ଯୋଗଣିଖିଆ ମୋ 14 ପୁରୁଷ ଆରେ ତୁ କଣ ଟେକିବୁ ତାକୁ ଖୋଲିକି କହିଲେ ସିନା ସେ ଦେଖିବ ଗଳେଇ ପାରୁନା ଆରେ ସନା ଯା ହଉ ମ୍ୟାଗି ବେକରେ ପଇଲା ଟେନସନ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ଆସିବେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ନାତିକି ଖାଇବି ଦିଦି ତମେ ତ ସବୁ ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଧରୁଛ ତମକୁ କହିଲି ଟିକେ ଟେକ ତମ ମୁହଁଟା ମୁଁ ଦେଖିବି ଟିକେ ଚିହ୍ନିବି ସେଇ କଥା କହୁନ ଓ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉ ଟେକି ଦିଅ ବୁଲି ଯା ଦେଖ ନମସ୍କାର ବାପା ସୁମିତୁ ଏଠି ତମେ ତ